Donc, passons maintenant au produit OS de la gamme Direct Hit. Ну что ж, давайте перейдем к следующему продукту гаммы Direct Hit, это OS. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang sản phẩm tiếp theo là sản phẩm OS trong dòng sản phẩm Direct Hit. Le produit OS permet de maintenir les fonctions osseuses et musculaires. OS – это пищевая добавка гаммы Direct Hit, которая поддержит вашу костную и мышечную ткань. OS là thực phẩm bổ sung mà củng cố trong dòng sản phẩm chuyên sâu và nó củng cố chức năng xương và cơ. Les os sont continuellement soumis à un processus de renouvellement. Кости постоянно подвергаются процессу обновления. Xương của chúng ta liên tục trải qua quá trình đổi mới. Notre capital osseux s'adapte en remplaçant l'ancien tissu par un nouveau. И состояние нашей костной ткани адаптируется и каждый раз заменяет старую ткань на новую. Và tình trạng xương của chúng ta thì thường xuyên được thích nghi và với các căng thẳng sinh học của sự tồn tại của chúng ta. Ce processus confère à l'os d'incroyables propriétés d'auto-guérison. Этот процесс дает костям удивительные свойства самовосстановления. Và bằng cách này thì thay thế mô cũ bằng mô mới, và quá trình này mang lại cho xương các đặc tính phục hồi tuyệt vời. Mais dans certains cas, ce processus naturel d'auto-réparation est insuffisant. Но иногда, в некоторых случаях, этот естественный процесс самовосстановления идет медленно или недостаточно хорошо. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cố định thì quá trình tự sửa chữa tự nhiên này đã không đủ, và việc bổ sung không đủ hoặc là chậm. Un apport en vitamines et minéraux peut alors s'avérer nécessaire. И тогда нашему организму, нашей костной ткани необходима помощь в виде добавок витаминов и минералов. Và do đó cơ thể chúng ta cần sự trợ giúp, và việc bổ sung vitamin và khoáng chất có thể giúp ích. Alors, OS a deux fonctions principales. ОС имеет две основные функции. OS có hai chức năng chính. Il joue un rôle clé pour les os. Прежде всего, этот продукт играет ключевую роль для здоровья костей. Điều quan trọng nhất và đầu tiên là nó đóng góp một vai trò quan trọng đối với xương. OS permet de maintenir et renforcer la composition minérale. ОС поддерживает и усиливает минеральный состав костей. OS duy trì thành phần khoáng chất của xương. Et OS contribue également à la fonction musculaire et favorise le métabolisme des protéines. Также ОС способствует нормализации функций мышц и также способствует метаболизму белков. Và OS cũng cung cấp phần bình thường hóa chức năng của cơ bắp và thúc đẩy chuyển hóa protein. Alors, à qui est destiné le produit OS? Итак, кому же предназначен продукт ОС? Và bây giờ chúng ta xem là mục tiêu và những sản phẩm này là sẽ giúp cho những thành phần đối tượng nào? Alors, la première cible, ce sont les enfants, pour leur croissance et leur développement. В первую очередь, это, конечно, дети, которые находятся в периоде активного роста. Dĩ nhiên là sản phẩm này rất bổ ích cho trẻ em để giúp sự tăng trưởng trong thời kỳ tăng trưởng. Lorsqu'on est jeune, le renouvellement de l'os se fait plus rapidement que sa décomposition. Когда мы молоды, пока мы молоды, возобновление костной ткани происходит намного быстрее, чем ее разрушение. Khi chúng ta còn trẻ, khi đó thì xương mới được tạo ra nhanh hơn xương cũ mà đã bị phá hủy. La masse osseuse maximale est atteinte vers l'âge de 20 ans, puis se stabilise avant de décliner naturellement.
Мышечная ткань достигает своего, Костная костная ткань. ткань достигает своего максимального значения к 20 годам, потом стабилизируется и с возраста начинает уменьшаться, разрушаться. Khối lượng xương được đạt đỉnh sau khi chúng ta đạt 20 tuổi và trong một thời gian nào thì nó sẽ duy trì và sau đó bắt đầu suy giảm. Des os solides et sains formés dès la phase de croissance garantissent une base solide. Таким образом, крепкие и здоровые кости, которые сформировались в период роста, гарантируют нам прочную базу на всю жизнь. Vì thế khi mà chúng ta có bộ xương chắc và tốt thì nó sẽ là một nền tảng cho cuộc sống lành mạnh của chúng ta, cuộc sống tốt và khỏe mạnh. Il est donc important de consommer suffisamment de calcium, de vitamine D et de vitamine K. Таким образом, детям очень важно употреблять достаточно кальция, витамина D и витамина K. Vì thế rất quan trọng là trẻ con của chúng ta được cung cấp đầy đủ chất canxi này, vitamin D và vitamin K. La seconde cible sont les femmes et les hommes de plus de 60 ans. Следующая очень важная группа – это женщины и мужчины старше 60 лет. Và thành phần thứ hai cũng rất quan trọng là những phụ nữ và nam giới hơn 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Le risque de chute lié à une instabilité posturale et à des faiblesses musculaires est important. В этом возрасте очень сильно повышается риск падения, связанный уже с нестабильностью тела, с мышечной слабостью. Vào độ tuổi đó thì có nguy cơ cao bị ngã do mất ổn định tư thế và yếu cơ. Les chutes sont un facteur de risque de fracture osseuse. И, естественно, этот риск падения провоцирует риск переломов. Và tất nhiên nguy cơ ngã thì là một yếu tố nguy cơ làm cho gãy xương. La perte naturelle de la densité minérale osseuse augmente le risque de fragilité, pouvant entraîner des fractures. И естественная потеря плотности костей также провоцирует риск вот таких вот спонтанных переломов. Và mất mật độ xương tự nhiên và tuổi tác theo thời gian thì làm tăng nguy cơ xương bị mỏng và có thể dẫn đến gãy xương tự nhiên. Dans les années post-ménopausées, même les femmes en bonne santé courent un risque de fracture accru par rapport aux hommes. И у женщин в периоде постменопаузы очень, даже у здоровых женщин, повышается и риск падения, и риск переломов, который выше, чем у мужчин. Và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh thì có nguy cơ ngã và nguy cơ ngã cao hơn là đối với nam giới. Alors, concernant la composition de OS, il contient 3 ingrédients majeurs. Давайте поговорим о составе продукта ОС. Còn bây giờ chúng ta sẽ hãy nói về thành phần của sản phẩm OS. Ces 3 ingrédients majeurs sont bien évidemment le calcium, la vitamine K2 et la vitamine D. Три основных компонента – это, естественно, кальций, витамин К и витамин D. Ba thành phần chính tất nhiên là canxi, vitamin D và vitamin K. À cela s'ajoutent d'autres ingrédients complémentaires. Сюда, к этой тройке добавляются другие полезные вещества. Và bổ sung vào ba thành phần chính là những chất bổ ích khác. La silice, le zinc, la vitamine B6, B9 et B12. Кремний, цинк, витамин B6, B9 и B12. Chất silica, kẽm, vitamin B6, vitamin B9 và vitamin B12. Voyons maintenant les améliorations que nous avons apportées aux produits OS.
Давайте посмотрим на нашу традиционную таблицу, да, какие улучшения мы внесли в формулу продукта ОС. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bảng thường trực của chúng ta, cái bảng so sánh sản phẩm cũ và sản phẩm mới, và để xem chúng ta đã củng cố sản phẩm mới như thế nào. Nous utilisons un calcium bioactif breveté d'origine marine en provenance d'Islande. Итак, в составе ОС мы используем кальций, запатентованный, морской, биологически активный из Исландии. Trong sản phẩm mới chúng tôi dùng canxi là canxi hoạt tính sinh học biển từ Iceland. Le shilajit a été remplacé par du bambou riche en silice. Шиладжит был заменен экстрактом бамбука, который богат диоксидом кремния. Chiết xuất shilajit được thay thế bằng chiết xuất tre mà giàu chất silica. Nous avons ajouté du zinc qui permet le maintien des os. Мы также добавили цинк, который влияет на крепость костей. Còn thêm chúng tôi đã bổ sung kẽm mà giúp cho làm xương chắc hơn. Et nous avons augmenté les dosages de toutes les vitamines. А также увеличили дозы всех витаминов, входящих в состав продукта. Và chúng tôi cũng tăng liều lượng của các chất khác trong được bao gồm trong sản phẩm. Alors, concernant le calcium aquamine. Давайте поговорим о кальции под торговой маркой Aquamin. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chất canxi được có tên thương hiệu Aquamin. Le calcium est universellement connu comme étant la base des os solides. Кальций известен как строительный блок, как строительная база для костей. Canxi thường được biết đến như là khối xương, khối xây dựng của xương chắc khỏe. Avec l'âge, les os deviennent plus poreux et donc plus légers et moins denses. С возрастом кости становятся более пористыми, легкими и менее плотными. Như chúng tôi đã nói thì với tuổi tác thì đặc biệt là sau 40 tuổi thì xương của khối lượng xương của chúng ta được giảm dần cả ở nam giới và nữ. Les os faibles montrent une perte de calcium dans la matrice minérale osseuse. Слабые кости показывают большую потерю кальция в минеральном матриксе кости. Khi mà xương của chúng ta yếu thì việc đấy được hiểu nghĩa là trong xương của chúng ta có thiếu chất canxi. Aquamine, c'est un calcium bioactif breveté d'origine marine. Аквамин – это запатентованный морской биологически активный кальций. Aquamin là canxi hoạt tính sinh học biển mà được cấp bằng sáng chế. Cette algue rouge absorbe le nutriment essentiel présent dans la mer pendant sa croissance. Добывается он из красной водоросли, которая поглощает важные питательные вещества из моря во время своего роста. Chất canxi này được lấy từ chất là alga đỏ. Ces algues sont récoltées en Islande conformément au procédé de récolte durable. Эти водоросли собираются в Исландии в соответствии со всеми правилами сбора водорослей. Alga đỏ này được thu hoạch tại Iceland và nó hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu từ biển trong quá trình tăng trưởng của nó. Un apport en calcium permet de normaliser la fonction musculaire. Кальций помогает нормализовать мышечную функцию.
Canxi giúp bình thường hóa chức năng cơ bắp et de maintenir une composition minérale osseuse. а также поддерживать нормальный костный минеральный состав. và duy trì thành phần bình thường của xương. Alors, concernant la vitamine K, Что касается витамина К. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về vitamin K. la vitamine K est vitale pour la construction osseuse. Витамин К просто жизненно необходим для формирования костей. Vitamin K rất quan trọng cho việc xây dựng xương. Mình có thể nói là quan trọng quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, cho khả năng xương của chúng ta. Elle permet de diriger le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Именно витамин К направляет поступающий кальций в кости, а не в артерии. Chính vitamin K hướng canxi vào xương thay vì vào động mạch. Une supplémentation quotidienne en vitamine K est efficace pour contrôler le taux de calcium. Ежедневный прием витамина К является эффективным методом контроля уровня кальция в крови. Việc bổ sung vitamin K hàng ngày là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát mức canxi trong máu. Elle aide à promouvoir un développement osseux solide et maintenir une circulation saine. Кальций способствует развитию крепких костей и поддержанию здорового кровообращения. Nó giúp đẩy sự phát triển xương mạnh mẽ và duy trì sự lưu thông khỏe mạnh. Lưu thông máu khỏe mạnh. Les études sur l'effet de la vitamine K démontrent une progression plus lente de la calcification. Исследования влияния витамина К на здоровье сердечно-сосудистой системы демонстрируют более медленное прогрессирование кальцификации, то есть окостенение сосудов. Với các nghiên cứu về tác dụng của vitamin K đối với sức khỏe tim mạch cho thấy là nó giảm đáng kể độ cứng động mạch và tiến triển vôi hóa chậm hơn. Alors, concernant la vitamine D. Переходим к витамину D. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vitamin D. La vitamine D facilite l'absorption du calcium par les intestins. Витамин D3 способствует всасыванию кальция из кишечника в кровеносную систему. Vitamin D3 hỗ trợ hấp thụ canxi từ ruột và vào máu, nơi nó có thể được đưa vào hoạt động. Elle peut réduire le risque de chute, la chute étant un facteur de risque de fracture. Витамин D3 может снизить риск падения, так как именно падение является фактором риска переломов костей. Vitamin D có thể giảm nguy cơ ngã vì ngã là một yếu tố rất nguy hiểm, yếu tố quan trọng dẫn đến gãy xương. La vitamine D est essentielle à la croissance osseuse des enfants. Витамин D просто необходим для роста костей у детей. Vitamin không thể thiếu cho sự phát triển của xương của trẻ em. Et enfin, quelques mots sur les autres ingrédients. И давайте скажем еще несколько слов о других ингредиентах. Và bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút về các thành phần khác trong sản phẩm. Alors, notre extrait naturel de bambou contient 75% de silice. Итак, натуральный экстракт бамбука содержит 75% диоксида кремния. Chiết xuất tre tự nhiên có chứa đến 75% silica. Concernant le zinc, il contribue au maintien des zones normaux ainsi qu'au métabolisme acido-basique. Цинк способствует поддержанию нормального химического состава костей и способствует нормальному кислотно-щелочному обмену. Còn kẽm thì góp phần duy trì xương bình thường. Kẽm cũng góp phần vào bình thường chuyển hóa axit amazon. La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines. Витамин B6 способствует нормальному метаболизму белка. Vitamin B6 thì góp phần chuyển hóa protein bình thường. Les vitamines B9 et B12 jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
Витамины B9 и B12 участвуют в процессе деления клеток. Còn vitamin B9 và vitamin B12 có vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và góp phần vào chức năng bình thường của hệ miễn dịch. Enfin, les vitamines B6, B9 et B12 contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine, ce qui pourrait stimuler l'activité ostéoclastique. Витамины B6, B12 и B9 способствуют нормальному метаболизму гомоцистеина, который может стимулировать остеокластическую активность, то есть это разрушающую активность. Vitamin B6, B9 và B12 góp phần vào chuyển hóa homocysteine bình thường, có thể kích thích osteo. Donc, pour conclure, je dirais que OS est votre allié pour chaque étape de la vie. И чтобы подвести итог, скажем, что ОС – это ваш союзник на каждом этапе вашей жизни. Và chúng ta có thể tổng kết bằng một câu là OS là một đồng minh của bạn ở tất cả các giai đoạn trong cuộc sống. De la construction des os jusqu'au déclin de la matrice osseuse. Начиная от фазы роста, где строится костная масса, до уже возрастной физиологической потери костной ткани. Bắt đầu từ giai đoạn phát triển nơi khớp xương được xây dựng đến thời kỳ mất xương sinh lý. OS va apporter les trois éléments clés que sont le calcium, la vitamine D et la vitamine K. ОС объединяет в себе три ключевых элемента для здоровья костной ткани. Это кальций, витамин D и витамин K. OS bao gồm những yếu tố chính giúp cho xương của chúng ta khỏe mạnh, đó là canxi, vitamin D và vitamin K. Auquel s'ajoutent des vitamines. А также формула поддерживается витаминами и минералами для оптимальной прочности костей. Và được hỗ trợ bởi các vitamin và khoáng chất giúp xương chúng ta khỏe mạnh hơn. Le webinaire touche à sa fin. Nаш вебинар подошел к концу. Buổi webinar của chúng ta đã đến đây là kết thúc. Merci à tous pour votre attention. Большое спасибо за внимание. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. До свидания. Au revoir.